Okay, game 2 na ta sa ato ang game 2 na sa ato ang main event bakbakan. Pinawag sa game 1 ang Team Cebu City. Kini game 2 na. Igual 0 ba? Kulapo, Toriji, Shantoy, Kulapo, yay ka! Kuha pa! La! Apon! Answer by... Yay, Jobert! La, banti Shantoy lang na! Yay ka! Tapog na! Umarin! Kuha pa! La, hapon! Ono zero. In favor of Team Cebu City sa atong game 2 of the main event. Para champion na ang Team Cebu City kung di kapaus ang Team Mandawi. Kung makapaus ang Team Mandawi, doon na patay decision game. Ay ka! Allah! Gibuyukag ba yung Team Cebu City? Sagang-sagang ang Team Mandawi. Lamian na tara makakulapoy. Score, pila? Oh no, kini Parados. Jubilo Kante, out of the box. Bola malinaw. Oh, magsalam kayo sa ato mga sponsor ha. Sila si Boss Braille Tapuyaw, Mr. B. Boss Braille Tapuyaw. O sila si Leo Albrando. Niyong Abapo, Roy and Grace Manayaga. Harold Nakua o si Malo Kalindas. Mga na kinatibukan na ito mga sponsor. Thank you so much. Pang namato na Team Cebu City. Team Cebu City. Pang! Inulit na Jubil. Grabe ha. Grabe ha. Gigil na gigil. Si Jubil Ducante. Gustong bumawi ni Jubil. Servisyo Kulapo. PJ. Kulapo. Binumpa sa rin ni Kulapo. Jobert corner. Awas. Servisyo Apon. Apon, side out. Mana, Albert? May. 4-1. Iguales 1. Iguales 1 atong skora. Shantoy Bundak. Out ball. Iguales 1 atong skor. Iguales 1. Game 2 of the main event. Servisyo Rigi. Time out. Ay bola. Kini Parados. Kulapo. Apon. Out ball. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Mr. Explosive. Jobert Parsinas Parados. Jobert again. Answer by Apon. Jobert, 3-shot combination. Reaching Kaman. Quick attack. Overhead. Kulapo. Isibula muna. Kulapo again. Ito, goodbye. Kuha pa. Grabe ang Chantoy Labra. Dipatay pa man dito sa corner. 2-1 na. Kini para Tris. Jobert. Jobert again. Hard shot.
Santoy Labra, gibalikan siya pon. Out of the box. 2-1 ha, 2-1. Bola sa Team Mandawi, servisyo Jubel Ducante. Jubel again, striking. Iguales. 2. Servisyo Jubel. Para 3 ni. 3-2. Milabaw na ko sa kapuntos ang Team Mandawi. Hala kaniya. PG Kaban. Answer may kula po. Sumablay si Nasalita Sasin. Servisyo kula po ito base. PJ, paside view. Jubel Ducante. Park. Iguales. 3. Iguales 3. Iguales 3 ha. Jobert. At sa Mayapon. Wow, ka-beautiful. La, fire in the hole. La. Team Cebu City is on the offensive. Iyay ka. Laban kong laban. La. Binuyukay na sakto. Bukal na ko na po. Kapag yung Super Mario attack. Iyay ka. Hapon. La ko apa. Outball. Side out. Iguales 3 ha. Iguales 3. Oh, if you are looking for a cabinet maker, visit the page of Modular Cabinets by Jubel Ducante. Custom modular cabinets designed for style, function, and durability. Kuyawa ni Jubel Ducante eh. Servisyo. Iyay ka, gikuha. Bol. Pilatos Cornol. 4-3. Oh. 4-3. Iyay ka, Santoy. Answer mo, Jumel. Iyay, dinulitay na. La. Uberin. Out ball. 4-3 lagi ako na to score ha. Labaw ang Team Mandawi. Quatro tres lagi ako na to score ha. 4-3. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Answer may hapon. Jobert. Hapon. Shantoy. Naagin na sa front line si Shantoy. O na day. First line open sa Team Cebu City. Iguales 4 na. Servisyo Jobert. Iyay ka. Kinimay nyo. Sumablay pa Jubel. Abay nako Jubel Ducante.
Servisyo. Jubel. Answered by Kulapo is the best. Kulapo again. Tong. Wanayay. La kaniha. Gimila-mila si Shantoy. 5-4 ato skor ha. 5-4. Service to Jubil. Wala po. Jubil Lucante. Bombing the defense. Jubil again. Tuwa na. Bumawi ang Team Mandawi. Sila na naman ang umatake. Igualis 5. Igualis 5 na sa itong game to. Service to Jubil. Natawa sunigol. Bang! Sai 5, team scored. If you are looking for a cabinet maker, visit the page of Modular Cabinets by Jubil Lucante or contact number 0939-767-9534. Modular Cabinets by Jubil. Pang! Gabi bulang hapon na. Lukapak, ipasuka namang hapon. Pila na? City 5. Kini service ng Jubil para 8. Jubil 8-5. 3 puntos ang kalamangan sa Team Mandawi. Game 2 of the main event. Ito para 9. Jubil firing corner. No man's land. Walang katao-tao. Ganda ng plastada ni Jubil Lucante. 9 na. Jubil again. Short. 9-5. Side out bola sa Team Cebu City. Salamat kayo sa atong organizer nga si Boss Naro. O si organizer promoter na to si Boss Eugene Baruel. Tungod, kuwarji. Gapang kahapon. Gumapang kahapon. Size. Sunod ya. Size pila na. Iyay ka. Hapon. Jubert short. City size ato score goal. Ano ibi? No ibi size. Kini. Para Jis. Jubil. Answer by Kulapo. Jubil again. Apang! Daya gini. Grabe ay. Service Shantoy. Noivy City. Noivy City, Noivy City. Kini para 8. Reggie. Iya dia. Dres Pikas. Lah. Reggie. Wala. Sabayan na. 8-9 na. 8-9. 1 point ball game. Usan na labaw sa Team Mandawi. Servisyo Shantoy. Aray ko. Ball. Igualis 9 na. Last 3, last 3. Servisyo Shantoy.
Apon. Ulit. Ansan ba Apon? Barang na ni Stotsky. Wow! Ganda na ginawa ni Shantoy. Perfect shot coming from Alin Labra. Gis Noy Binalas na ang Team Cebu City. Laban Team Mandawi. Nako. 11 9. Team Cebu City going for 2 ducks victory. Ito para ipanalo nila. Baya 2 ducks. Susubukan. Ay ka! Traveling violation si Shantoy Labra. Side out bola sa Team Mandawi. Noibi 11. Servisyo na salita sa asin. Reggie Caban. Reggie again. Kulapo. Yay ka. Parok. Tuwaw ka rin. Ay. Mikagar ang bola ni Reggie. 11-9. Ito, susubukan ni Mr. Explosive para tapusin ang laban. Apon. Short. Side out. Mandawis ball. Servisyo Jubil. Jubil again. Iyay ka. Okay. Iyay, kuha pa suwanan. Ngigan dyan tulang braway. Laka. Ini. Inubahan na Spice Pachukan. Iyay ka. Walang katao-tao. Tao po. No man's land. Bola sa Team Cebu City. Para daw. Servisyo Kulapos. Kangilo. Reggie Caban. Santoy bang. Nagkaputukan na. Laka niya. Awas. Bola sa Team Mandawi. Idang. Idang na Reggie Caban. 9-11. Trilinga sa itong game to eh. Ayaw pang sumuko sa Team Mandawi. Pang! Reggie Caban, Shantoy Labra, opening shot! Tabang! Mananabang! Lipatan nilang tanan eh. Perfect shot coming from Shantoy Labra. Good job done by Shantoy. Grabe ha, oy. Ismata ng Shantoy Labra. Kulapo, Tujubel. Iyay, giwisi-wisi na bola. Iyay, kanindota to tira. Hala! Tabang! Wala! Waga to. Murag out, murag intog ko ang kulapo nito. Noemi! 11 Ayaw pang sumuko sa Team Mandawi. Nakipagsabayan ng Team Mandawi. Ito sa inyo! Atay, Jumino Kante eh. Fire in the hole! G-Soul sila. Ito, pasin your seatbelt. Ito, dikdikan ng labanan. Wala. Nangiting na si Reggie. Servisyo. Reggie. Yay! Jubil again.
Impas na! Anton na Minoy! Kini! Pagkakataon! Wow! Perfect shot! Kawin Pragapon! Ganda na plastada ni Apon! Igualis 11 na! Ito, masusubukan ang tibay ng loob. Makipagsabayan na ang Team Mandawi. Patay kung patay! Ito! Bang! La! Wala! Nagkaputol ka na! Gira na to! Yay ka! Rigi! Grabe! Kulang siya. Ito'y pungasis kilin! Sus! Grabe! Gakanoos! Gakanoos ang bula! Babagong tinayang Rigi! Grabe ang kalitas bula eh! Ora ha? You can get nothing but the best. Ora, basta bakbakan, super class eh. Digdikan talagang labanan. Ito, susubukan ni Mr. Exclusive. Out ball! What? Out ball! Kung mudaog ang Team Mandawi niya, doon na pa tayo decision game. Para bawas man nila. Building slash game 1. Here comes Jubel Ducante. Wag, ito na, giaraka na. Waka! My goodness, pumasok ang Team Premier Rigi. Nakabawi ang Team Mandawi. Okay, coming up next. Decision game 3. Sa atong minibid.